Yung, Two, yung ano, yung three, yung picture. five, Mamaya, six, artista yan. Ano ka? Magpapayad ka pa, no? Kaya hindi natin alam, artista pala. Magpapayad. Ayun ako. Thank you. Ooh! 23. Bakit dito sa day? Artista joke lang. Si Jograt. Si. Jograt. Si. Ding back siya. Lolo, Bating. can I picture with the penthouse? Okay na. Kapalan. Can I picture with a penthouse? Ay, hindi naman tayo puntang petro. Please. Can I go to penthouse No, again? sige, pagkano ni Lolo, pasok si Lolo. 10,000 na. 55, Pani Lolo yung gamit. 56, Sana, yan. 956, Diyan yun. Oo. Three. Wala naman tayo hinahakot na. 2. Wala namang ibang Na-engage yung kinuha eh. Diyan yun. Oo. Naiwan. Eh, pangtalokbo ko talaga yun sa kama eh. Pag bumili. Pang yung bedsheet na ano mo na. Oh, bedsheet nga yun. Oh, yun yun. Hindi, bedsheet Ayun, yung ayun, ayun, ayun. naiwan. Yay! Yung naiwan. Ay, oh. Yung Eto, dalawa pala. dalawa pa? Dalawa pa pala ito. Dalawa pa? Oo. Oo. Ito. Ayan. O, isa pa, isa pa. Ay, yan pa. Dalawa pa. Naiiwan talaga, ah. Naiiwan talaga. Okay, naiiwan talaga. O, okay na. Okay na, oh. Sige. Penthouse pa. May penthouse pa tayo. Wala sa penthouse. O, wala na. Oo, wala. Okay na. Ayan. Ayan, pwede nang tulugan niya. Just in case. Sabi mo yung medicine Ah. na sabi mo. Oo, nandyan. Oo, nandyan. Dito? Oo, nandyan. Can I see the train? Naiiwan pala. Oo, ayan, ayan. Yan nasa kakyan to. Ito. Kaya hinahanap ko. Lolo. Ay, ito. Oo, yan. Nandyan yung mga medicine na. Pinagkalati ko ha, dito ha. Para Penthouse. sakaling umuwi ako dito, One. meron din ako. Medicine. 91, Double. 92. Can I go to penthouse? Okay, let's go. No. Penthouse. Yung mga sa Penthouse. So look at yun. Hindi na, uwi na tayo. Please, can I look? Up. Press up ako. Ha? Press up. Penthouse. Ha? Penthouse magkapindot. Penthouse pa tayo? Ah, yes, may penthouse. Okay, top na. Hindi, Hindi. penthouse. Up, up. Up. Para makapag-exercise na. Ano ang floor yung penthouse? Fifth? 40. 40? Nakasa. I need to close your eyes. Titignan lang naman yan. Oo. Titig Ano your ang nakikita? Up! Up! Ano? Ano po? Ah! Apartment eh. Up! Let's go up! Tignan natin. Up! Lolo, up! Lolo, up! Wala po penthouse. Oh, merong bar, merong mga tindahan na maliit. Yeah. Billiard, ticket, saka yung mga white. One. 3. Meron silang doon. Ayun na, ayun na, ayun na. UG. 2. 3. Parang wala naman sa... 3, 4. Marko lang din. Oh. 3. 3. 3. 9. 40 na yun eh. 40. 40. 7. 8. 9. Okay. Okay. Let's go. Let's go na tayo. Ano hanggang ilan ba yan? 9. 30 lang, di ba? Ang 9. 10,000 anong na... 10. Anong 11. happy? 12. 10,000. Tapos down. Opo. 15. 16. 17. 27 eh. Ganda niya. Very talkative. No? So stop mo yung hinto ng 27. Yeah. Hihinto. Yeah. 5. 6. 7. Stop na. Stops 27. Yeah. 27. Yeah.
2711. Yan. Sa room niya. Room yun, room. Unit Unit. 27. Kasi pag di mo 28. 28. Gulo. 28. Oo. 28. Ginugulo. Yes. Bye. Bye-bye, ate. 28. Bye. 28. Ay. Yan. Yan na. Yan na. Penthouse ha. Tapos down to LG. Oh, Okay. wait muna. Hindi, penthouse muna Penthouse tayo. muna tayo. Ah, nag-down na siya. 31. Ah, aba, 32. ang taas pala. 34. Gusto lang yung pumunta sa penthouse. Oo. Can I look at the trains? Nakakalula yan. Ako, hindi ako Wala. dudungo doon. Nalulula ako. Sobrang O yan, punta ka na dun. Tapos balikan ka dito ha. Tok na tayo. O yan, go Oh, na. sige, let's go. Oh my God! Ha? 40? lang. 40? Yun ang penthouse? Paano ba? Kala ko may meron. Ay, nakakita ng train. Wala. Sila kwarto lang din, Lolo G. Baka papanik. Papanik. Ang alam ko sa penthouse, pumapanik. Parang meron ganun na. Oo. Hindi. Hindi penthouse to. Let's go. Down! Kwarto lang din. Kwarto lang. Yeah. Ang penthouse, meron siyang Penthouse papanik parang- tayo. Ayun,